Taon. So guys, ano sa iring guys. Nisukol ko iring guys, nisukol. Nagboxing silang duha, nagboxing. Sayo Ano? pagaling guys. Sayo pagali sa bunta guys. Masay pagaling. Lupi kang kangalala guys. City lang untop guys. Ano, boxing na silang duha. Kami mga kaon guys. Yung pera. Sige, sige, patyaming, kanaming, sige ming, o ka. Kanaming. Sige, oo, ko na direct. Ang paa. Ni talikod ng dagan. Agay ato jeep. Sa palangon. Da. Naluyag na ba? Ay guys, naluyag. Kanaming, sige ming, oh. Pok. Pok. Matay na guys, kinamit. Pok. Guys. Wala, higda na guys, pildi na hapit guys. Napildi na si Kon guys eh. Yuan. Nagisong gis. Mupa ako guys, musukol pa guys. Ano yung mga kaon, naluya. Musukol pa guys, musukol pa. Kana pak. Sige min kay, bubun nali. Basta na lang, kayo na lang. Ambiton ko ambig akong palihokon. Tukog. Yung nga akong pabuhion ming ha. Kana ming. Puk. Wala na guys, yung higda naman din guys. Wala na, lumoy na guys. Nalumoy na guys, nalumoy na. Guys. Luya na good si Bitin na. Oh. Sige ka na, giming ka na. Musok. Yan ang iring na, lupig na iring na. Oh my God. Sige. Yung isa po guys, gusto po sa mga apel guys. Mapil sa boxing ta guys. Mapil na siya. Low na kaimbitin guys. Wala na guys. Boxing sila guys. Wala na. Anak kong daw sa squat. Takda na guys. Ahas bisa squat. Lupig si. Nagsampukan sila, nagsampukan. Buntag sa'yo pagi guys.